Ja sam prvi Srbin ovde. Sí, primer serbio. Gracias. Estamos nos dos. Wow, wow, wow. Wow, ona se spušta lagano sa bebom, neverovatno. Imamo i kajsiju ovdje, imaju i smokvu, to paradajz. A? Mogu si da padneš sad. Komu će rano se jata kamenjac. Od ovog može se napraviti vrhunski parfum, 100%. Ne možete veriti koliko miriše. Eto vidite, sad mleko je dobro. Mogu da ga pijem. Quesito. Buen trabajo. Películas? Aladdin. Shakira? Yes, Shakira, sí. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Suva, neplodna i negostoljubiva, pustinja Atakama ne izgleda kao mesto gde bi neko živeo. Ali ljudska naselja ovde datiraju pre više od 6000 godina, a dokazi o ljudskoj aktivnosti sežu i do pre više od 10.000. Nazvani Atakameños ili Licanantay, u prevodu ljudi zemlje, potomci ovih ranih doseljenika još uvek se mogu naći u regionu Antofagaste, posebno u blizini San Pedra, i čine jedan od 9 priznatih autohtonih naroda Čilea. Mateova porodica me lepo ugostila, pa smo već prošli čuveni tradicionalni ritual među lamama. Upoznao sam se sa problemima koje imaju, posebno sa životinjama od kojih zavise. Podelio se i sa Belom roditeljska iskustva, ali i igrao fudbal sa najmlađima na 4200 metara. Ovo posljednje je poseban doživljaj. Danas ćete saznati neverovatne stvari. Ja sam lično bio prilično iznenađen da to vidim na ovakvom mestu, usred pustinje. Ali Atakameños dugo žive u njoj i znaju maksimalno da iskoriste sve što se iskoristiti može. Ovo je kanjon. Da, nastao je usred vulkanskih erupcija u prošlosti kada se magma spuštala niz Licancabur. Tvoj plan je da dole gajiš jabuke i razno povrće i iskoristiš posebnu mikroklimu. Tako je. Una, al obtener más árboles, obtenemos más calor y más oxígeno también en el mismo lugar, entonces al crear eso... Na dnu kanjona imamo razno drveće i biljke iz drugih krajeva Čilea koje zbog uslova u pustinji ne mogu da opstanu. Na primjer imamo jagode i kupine, cherry paradise. Tomate cherry, zapallo italiano... No viento, súper caliente, entonces el sol llega a una temperatura, claro, entonces se mantiene... Nema vetra dole, ne, nijakog sunca, pa je temperatura konstantno blaga. Koja je dubina kanjona? Negde oko 40 metara. 40 metros. 40 metros y 4 metros por ahí está. Wow, wow, wow. Imamo i kajsiju ovdje. Da li ste ikada pomislili da na 4200 metara u sred pustinje možete vidjeti kajsiju? Ali fenomenalna ideja. Ima svoju mikroklimu ovdje i ovdje je temperatura otprilike za nekih, pa ja sam njemu rekao 5, ali otprilike za nekih 7-8 stepeni niže nego iznad. I kada smo se spuštali bilo jako strmo, ali nemam prava to da kažem, pogledajte sad ovo. Ona se spušta lagano sa bebom, neverovatno. Familijarno sve. Kako bebe? Sí. Ok, dobro. Evo. Duelas, manzano, ciertos, higos, pruebas, higos. Oh, imaju i smokvu, to. Increíble. Paradajz. A ver. Tomate.
Sí. Es un pequeño, Agua. Agua es... Hacia arriba regamos con esta cañería. Koristimo ovaj jednostavni sistem za zalivanje preko creva, a sva voda dolazi iz posebnih prirodnih rezervoara sa vrha planine. Todo lo sembramos en ese sector porque cuando llueve, más o menos el agua pasa a ese nivel. Kada pada kiša, sva kišnica se usled nagibba terena spusti ovde i bude poprilično u samom kanjonu. Pa vi onda ovde bez problema možete da sejete i pirinač. Arroz con todo ese tío. Brava, entonces hoy vamos a sembrarlo hacia arriba. Definitivno sjajno rešenje ideja kada je hrana u pitanju, a rekao bih i da je sam kanjon idealno mesto i za najmlađe, da pobegnu od jakog sunca i visokih temperatura koje vladaju na površini. Dođe kao neka prirodna klima, jer su temperature niže za oko 8 stepeni, pa je sigurno mnogo prijatnije. Aha, mogu si da padneš sad. Jedina moja sreća u ovoj situaciji je što imam dugačke noge. Como speeder. Mateo je kreirao posebnu baštu u kanjonu, ali još veći posao je napravio oko kuće gde gaji razne kulture koje su neophodne u ishrani njegove porodice, ali i za prodaju. Jer doći do kvalitetne organske hrane ovde je veliki izazov. Esto huerto. Si? Ovo je tvoja bašta. Tako je. Šta sadite najviše? Ovde vidiš lucerku. Tamo je suncokret. To nam je za životinje, pre svega kokoške. Para los animales, que para la gallina que tenemos acá. Ah, sí. Girasol. Imate i krompir? Da, samo što trenutno nije spreman za vađenje, a malo dalje šljive, dunje i pšenicu. Da li si siguran da smo u pustinji jer ovde imate dosta toga? Siguran sam. Evo pogledaj, imamo i peršun i korijandr za razne salate. Sí, sopas. Sí, albahaca, de lechuga. Esto es toronjil dulce. Eso es para, son plantas medicinales que utilizan. ¿Es como limón? Sí, parecido a limón. Limón. No, no es limón. No, es parecido, sí. Sí. To je lekovita biljka. Miriše kao limun. Da, ali nije limun. Sigurno je koristite za čajeve. Da, daje ti energiju, samo nemoj preterivati. Se puede tomar agüita. Hielo, no. Es muy bueno. No, nema. Nosim ga za čaj. Ovde je luk. I luk imate. Naravno, i vlašac i artičoku. Pa imate onda sve. Tienes todo. Sí. Tú no compras a nadie. No, por eso mi madre nos enseñó a hacer Sigurno ništa ne kupujete? Ne. Majka me je učila kako da samostalno uzgajamo sve i opstanemo u ovakvim uslovima. Ona ima mnogo iskustva. Zbog toga imamo posebno poštovanje prema zemlji, jer za nas ona je sve. Bitnije nam je, na primjer, od rođendana ili proslave Božića, jer od nje dobijamo kiseonik i vodu. La alimentación, el oxígeno, el agua. ¿El agua dónde? Odakle dolazi voda? Sa vrha one planine. El agua viene de ese cerro que está allá. Del cerro, desde la montaña. Okay, montaña. De ahí viene el agua. Postoje od cevi odande? Ne, to su obični potoci koji se ulivaju u jezero gde akumuliramo svu vodu koju koristimo za zalivanje. No. Es una vertiente que fluye, ¿no? Ajá, fluye. Sí, fluye. Y ahí nosotros acumulamos en los estanques y de ahí vamos regando en riego inundante. Y el agua va pasando por las temporadas. Ta voda dolazi cevima iz jezera do svake kuće. Aha, dakle postoje cevi. Da, s tim da svako pravi kanale za zalivanje kako mu odgovara. Se va tapando Por los canales. A canales se ve. Canales, Sí. tapa ahí y sale el agua ahí. Pogledaj našu šargarepu. Kratka i široka.
Kao Čileanci i Atacameñosi. Es pequeño, pero... Grueso, sí. Sí. Como Chileanos y Atacameños. Šalu na stranu. Što se tiče vode, imate je preko cele godine. Por la agua. Tu tienes agua todo el año. Tako je. Tokom zime zamrzne pa počne da teče tek oko 10 ujutru kada je sunce jače, ali tada i manje zalivamo nego leti i nema toliko useva. Porque congela la cañería. Sí. Ovdje sušimo biljke. Želimo da napravimo medicinsku laboratoriju. U njoj bismo od lekovitog bilja spravljali sve tradicionalne lekove koje koristimo. ¿Esto? Sí, aquí. Sí. Todo el año. Znači ovdje bi onda preko cijele godine bila dostupna tradicionalna medicina Atacameñosa. Upravo tako, a uz to ne moramo da kupujemo lekove kada imamo naš proveren proizvod. Odlična ideja. No es necesario comprármelo siempre a mí. Es dejarle una enseñanza a esa persona también. Sí. Sí, Perfecto. exacto. Igual queríamos... Buena idea. Queríamos salir de la rama para también... Također od aromatičnih biljaka mogu da se prave parfemi i kolonjske vode. Od ovog može se napraviti vrhunski parfem, 100%. Ne možete veriti koliko miriše. Koliko kada biste pomirisali naš ruzmarin, pa još jedno 20 puta jače, verovali ili ne. Io hablo in Serbia. Sada pričam srpski. Zanimljivo vam je da me slušate. Da, interesantan je jezik. Nikada ga nismo čuli, uglavnom engleski i francuski. Nunca? No, nunca serbio, nunca escuché serbio. Znači ja sam prvi Srbin ovde. Jesi? Sí, primer serbio. Gracias. O, pa velika mi je čast i zadovoljstvo. No, mucho gusto. No, me encantado. Me encantado. Sí. Neverovatno koliko ovi ljudi ulažu energije kako bi poboljšali uslove života, maksimalno koristeći resurse koje imaju. A s obzirom da sve vreme nosim ovu šargarepu, malo ću se našaliti sa Mateo. Tengo una sorpresa. Imam jedno iznenađenje za tebe. Ovo smo nas dvojica. Estamos nos dos. Estamos dos. Eso, ¿sí? Es para tú, para mí. Es buena sorpresa. Dobar poklon, zar ne? Jeste. Samo nemoj da me pojedeš. No come mi. No coma. Está muy bien. Imaju i plastenik. Parasol? Sí, No, zbog sunca. Prejako sunca. para sol y frío. Da uništava biljke, naravno. Pa što nisi napravio čovjek? Možda vidiš sve. Acá tenemos orégano. Oregano? Imamo origano i celer. I jednoroga. Unicornio. Cilantro y alcachofa. Alcachofa, este es zanahoria, este es perejil. Para sopa se... Evo ga i peršun. Para sopa. Da, taman za supe. Y gato. Tu je i mačka. Dobro je, živa je. Gato es vivo. Sí, gato vivo. S razlogom je ovde jer lovi miševe koji bi mogli da nanesu štetu kulturama. Zato ih nemamo ovde. Lo que es la papa, todo lo que es tubérculo, el ratón se lo come. Entonces el gatito por eso siempre está acá en el huerto porque no hay ratón. No hay ratón. Sí. Manga! Trip! Jej! Kako se najbolje štedi? Proveri uslove na sajtu procreditbank.rs. Sunce je na ovoj visini poprilično jako uz ekstremno visok UV indeks, pa bi bilo pametno skloniti se u kuću. Direktno u kuhinju. Pero nosotros nos trasladamos a otro lado porque queremos... Ovo nam je kuhinja. Od ove godine moj sin će da napravi drugu koja bi bila viša i prostranija. Hacerlo más grande y altearlo un poco, igual que ustedes un poco alto. Sí, próximo. Entonces već kad dođe ne mogu da si sprem. Claro. A šta uglavnom pripremate od hrane za obroke? Nosotros en la mañana nos levantamos, hacemos la sopaipilla, las tortillas. Ujutru kada ustanemo doručkujemo razne supe, tortilje, kozije mleko i sir. Almuerzo,
el almuerzo, a veces hacemos estofado de carne. A ručak? Meso u raznim varijacijama uz krompir i salatu. No compra todo. No. Es bueno, es tu producto. Ništa ne kupujete jer sve imate ovde. La cena, Tako je. En la cena, leche, la leche de cabra, igual que hacemos la leche de cabra con leche. A za večeru ponovo mleko. Igual que Da, kozije mleko, ponekad ubacimo i kakao. que tomar un Milo. El alimento mejor para nosotros. Bueno, yo me crié con eso y siempre con la ñapa. Sí. Toplo mleko je uvek dobro pred spavanje. Leche es bueno para noche. ¿Cuántos años tienes? 61. 61. ¿Por qué? E to i ja kažem, ali mi dosta njih govori da mleko za odrasle nije baš dobro. Međutim, obožavam da ga popijem uvek, pa i pred spavanje. Eto, vidite, sad mleko je dobro. Mogu da ga pijem. Gracias. A ono po čemu su Otakameños posebno poznati kada je hrana u pitanju je sir. Mateova majka Emilija kažu pravi najbolji sir u Atakami. Quesito. Queso de cabra. De cabra, es tu producto, ¿sí? Sí, mi producto. Ovi koziji sirevi su vaš proizvod? Da. Ima li razlike među njima? El queso. Este es el queso que sacamos la leche y después lo calentamos. Ovo je običan sir kojeg dobijemo iz kuvanog kozijeg mleka. U njega prvo dodamo sirilo, a kasnije odvajamo curutke, ubacujemo u kalupe, sušimo i prodajemo. Lo vendemos y los que vienen a comprar nos compran mucho los quesos acá. Comprar. ¿Cuánto tiempo? Koliko je vremena potrebno da sir sazri i da bude spreman za upotrebu? 2-3 meseca? Običan sir već posle mesec dana može da se jede ili kasnije. Si ustedes quieran, porque este queso usted lo parte. Este es el queso. Es diferente al quesillo. Ah, sí. Vidiš da je drugačiji od ovog. Da, pravi se od sirovog mleka. Leche natural, sí. Y entonces el queso que usted compra en la ciudad es diferente, tiene muchos hoyitos. Entonces es diferente. Takođe ga prodajemo u gradu i drugačije teksture. Este es el producto que hacemos acá. ¿Y tú compras eso en San Pedro? Kupuju ga u San Pedru? Da, imamo stalne kupce koji su navikli da kupuju sireve od nas, pa ih uvek prodamo. Y vienen a comprar queso. Compran queso y el quesillo. Sí. Y el quesillo igual, pero el quesillo es diferente. El quesillo, después de que hacemos el queso, queda el suero. Kesilju je drugačiji jer moramo da pratimo kvalitet nepasterizovanog mleka, a zdravlje koza je od izuzetnog značaja. Prirodno zakiseljavanje mleka na sobnoj temperaturi je prvi korak proizvodnje i ne dodajemo nikakve konzervanse, tako da sir čuvamo na niskim temperaturama. Mnogo je tu posla. Jeste. Es mucho trabajo. El quesillo más trabajo que el queso. Sí. Esto es. El quesillo. Es diferente al queso. Yo hablo en serbio. Mekan je. Pun je ukus. Onako malo mastan. Kao da je malo jači. Hoću posebno. A ovaj? Esto? El queso. Ovo je onako blaži. I onako ide više u salate. Ovo je baš jako. Onako. Možda ide u salate, ali razlika je... Es más fuerte, esto. El quesillo. Buen trabajo. Dosta toga sam snimao s ovim dragim ljudima, pa sam za kraj podelio par zanimljivih momenata sa decom, jer to je za njih uvek zanimljivije od samog snimanja. Dakle, laptop. Kako se kaže kompjuter na španskom? Computador. Computador. Es computador. Computador es bueno para la música, para películas. ¿Te gusta películas? Dobar je za muziku i filmove. Volite li da gledate filmove? Da. Koji vam je omiljeni? Creo que a mí Aladdin. 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 Sí. Es película buena. ¿Sí? A koju muziku slušate? ¿Cuánta música te gusta? El reggaetón o si no música como... Reggaetón es todo... Algo así. Es lo mismo que...
Reggaeton je popularan u Čileu kao i u cijeloj Latinskoj Americi. ¿Y música en inglés? Volimo i muziku na engleskom. Shakiru možda? ¿Shakira? Yes, Shakira, sí. Na laptopu nemam ni Shakiru, niti bilo koju muziku. Pa ćemo pogledati par snimaka Takame iz potpuno drugačijeg ugla nego što su one do sada videle. Eso los Valle de la Luna. Ovo je čuvena Mesečeva dolina. Poznata vam je jer vam je blizu. A kako se kaže dolina smrti? Valle de la Muerte. The Valley of the Dead. It's in English. In my language, mi lingua is Serbia. Valle de la Muerte, dolina smrti. ¿Conoce el Valle de la Muerte? Da li si bio u dolini smrti? Valle de la Luna. Nisam, jer verovala ili ne, zatvorena je za posete. Zašto? Ne znam. Valle de la Muerte es cerrada. ¿Por qué? No sabe. A koja je po tebi lepša? Mesečeva. Dobro je. Snimio sam je. De la Luna. Es esta. Ovim i završavam priču o domorocima Takame, saznavši dosta toga, a pre svega da čovek uvek može da opstane u bilo kom okruženju, ako ima dobre ideje i koristi resurse na pravi način. A Takamenjosi su definitivno pravi primer toga. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.